नाज़रीन कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले आजाद कश्मीर। नाज़रीन आजाद कश्मीर के अंदर 5 दिनों के बाद एक अवामी मुजाहिमत रेजिस्टेंस जो राइट्स मूवमेंट थी वो कामयाब हुई है और तमाम तर मुतालबात अवाम के मान दिए गए हैं। वहां की जो अशराफिया है उसे डेंट पड़ा है, वहां के पूरे स्ट्रक्चर को, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को उथल पुथल करके अवामी एक्शन कमेटी ने रख दिया है। बड़ी मेजर तब्दीलियां हुई हैं, कश्मीर का गवर्नेंस का पूरा नक्शा बदल गया है, वहां पर तारीख का धारा बदल चुका है और यह काम आम अवाम ने, जनरल पब्लिक ने और अवामी एक्शन कमेटी ने किया है। अवामी एक्शन कमेटी एक आम लोग हैं, आम शहरी हैं, दुकानदार हैं जो कि लीड कर रहे थे। 30 से ज्यादा इन मेंबरान की तादाद है नाज़रीन, जिनके पीछे लाखों का मजमा। मुजफ्फराबाद उसने कैपिटल दारुल हुकूमत का मुहासरा कर लिया, अशराफिया का मुहासरा कर लिया और बिल आखिर 5 दिनों के बाद जहां पर गोलियां चलाई गई, लाशें गिरी हैं, लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद नाज़रीन मुआहिदा तय पा गया है और कश्मीर का मुकम्मल ढांचा, गवर्नेंस का ढांचा तब्दील हो चुका है। अब मैं आपके सामने रख देता हूं नाज़रीन कश्मीर के अंदर हुआ क्या है। बुनियादी तौर पर 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें थी जो पाकिस्तान से जाती थी और कश्मीर का पॉलिटिकल लैंडस्केप ही चेंज कर देती थी। ये 12 के 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें नाज़रीन फारिग कर दी गई हैं, इन्हें फ्लैटन कर दिया गया है, इन्हें लिटा दिया गया है। इनमें से कोई भी बंदा कश्मीर के अंदर वजीर नहीं बन सकेगा। इनमें से किसी भी बंदे को एक धेला यानी चाय पीने के पैसे नहीं मिलेंगे। इनमें से हर वो मुहाजिर, ये जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन की नशिस्तें थी, जो इस वक्त वजीर है और ये 8 मुहाजिर वज़रा हैं, उन्हें फारिग किया गया है, यानी उनकी मिनिस्ट्रीज उनसे छीन ली गई हैं। तो 12 नशिस्तें जो पाकिस्तान से कश्मीर असेंबली के अंदर जा रही थी नाज़रीन, ये एक मरे हुए सांप की शक्ल में कश्मीर के अंदर मौजूद होंगी, सोवेनियर के तौर पर होंगी या सेरेमोनियल होंगी, लेकिन इनकी हैसियत कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। उसके बाद नाज़रीन आजाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त गवर्नमेंट है, उन्होंने बादशाहत कायम की हुई थी और तकरीबन 36 इनके वुज़रा और मशीर और मालशिए पालशिए प्रोटोकॉल वाले 36 मेंबरान थे, उनकी कैबिनेट थी, काबीना थी। ये उन 36 काबीना के ऊपर भी अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया है और तकरीबन 16 को फारिग कर दिया, यानी 16 मिनिस्ट्री, 16 वजारतें अवामी एक्शन कमेटी ने गिरा दी हैं। 20 नशिस्तें, 20 यानी जो बुनियादी तौर पर काबीना के मेंबरान हैं वो 20 तक महदूद होंगे और फिर जो सेक्रेटरीज हैं वो भी अब 20 तक महदूद होंगे। उसके बाद नाज़रीन आजाद कश्मीर के अंदर 32 महकमों की तादाद कम करके 20 करने का फैसला किया, यानी वो जो बड़े बड़े इदारे कायम किए गए थे, इदारों के अंदर गोश्त भर्तियां हो रही थी, तो 32 जो महकमे थे, जो इंस्टीट्यूशन थे, उन्हें भी नाज़रीन नीचे लाया गया है और सिर्फ 20 इंस्टीट्यूशन आजाद कश्मीर के अंदर काम करेंगे। फिर नाज़रीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, आजाद कश्मीर के अंदर एक आला सतही आईनी कमेटी बनी है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी है। उसके अंदर 2 पाकिस्तान के वज़रा शामिल होंगे, 2 आजाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा शामिल होंगे और 2 ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के वज़रा शामिल होंगे। यानी 6 रुकने जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर हुकूमत तो मौजूद है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है, ये असल में अब गवर्नमेंट को देखेगी और उस कमेटी के अंदर शामिल होगी है कि जिसमें न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान, जिसमें आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट और आजाद कश्मीर के आम लोग, आम दुकानदार यानी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर्स, 2 उस पूरी कमेटी वो सुपरवाइज करेंगे और ऊपर से होकर मॉनिटर करेंगे और इन सारी सूरत-ए-हाल को देखेंगे। उसके बाद नाज़रीन ये जो कमेटी होगी, ये मुहाजिरीन की सीटों के मुकम्मल खात्मे, यानी अभी जो मरा हुआ सांप है, ये जिसकी हैसियत खत्म हो गई है, जिसके फंड्स फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसकी वजारतें छीन ली गई हैं, इनके बिल्कुल खात्मे के ऊपर यह कमेटी सिफारिशात भी देगी। उसके बाद नाज़रीन जो अशराफिया की मुराद थी, खासतौर पर जजेस की, साबिक सदूर की, वुज़रा आज़मों की, वुज़रा की, मेंबरान असेंबली की, पेंशन और सरकारी अफसरान को हासिल मुराद के बारे में हतमी फैसला भी यही कमेटी करेगी और यह बताएगी कि कहां कहां पर कट लगेगा। यह कमेटी हुकूमत आजाद कश्मीर के पर मुकम्मल मॉनिटरिंग करेगी, यानी अवामी एक्शन कमेटी के 2 लोग मुकम्मल मॉनिटरिंग करेंगे और इस मुआहिदे पर जायजा लेने और अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर 15 दिन बाद इजलास होगा। यह वो अवामी एक्शन कमेटी नाज़रीन जो हुकूमत के मामलात को देखेगी, मॉनिटर करेगी। हर 15 दिनों बाद हुकूमत इनके साथ मिलेगी, जिनके बारे में कहा जा रहा था ये गद्दार है, राजनाथ सिंह इन्हें लेकर आया हुआ है, मोदी इन्हें लेकर आया हुआ है, इंडियन एजेंडा है, इंडिया बैक कर रहा है, वो हर 15 दिनों में अब ये सारी चीजों को देखेगी। उसके बाद नाज़रीन 1 और 2 अक्टूबर के दरमियान जो शहीद होने वाले अफराद हैं, उनके वुरसा को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। हर जख्मी को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो शहीद हुआ है उसकी फैमिली को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जो शहीद होने वाला है नाज़रीन, उसके जो वुरसा है या जो बाकी फैमिली है, उसमें से हर एक बंदे को, यानी एक बंदे को हर खानदान में से उन्हें सरकारी मुलाजमतें दी जाएंगी। मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन में नाज़रीन 2 नए इंटरमीडिएट और सेकेंडरी तालीमी बोर्ड्स कायम किए जाएंगे और तमाम तालीमी बोर्ड्स को फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद से मुंसलिक किया जाएगा और 30 दिनों के अंदर फौरी तौर पर ये इसके ऊपर अमल दरामद होगा। उसके बाद नाज़रीन जो आजाद कश्मीर के अंदर तलबा तंजीमों की बहाली है
اس کے لیے 3 ماہ میں باقاعدہ سے ایک ضابطہ اخلاق طے کیا جائے گا اور طالبہ تنظیمیں بھی کشمیر کے اندر بحال ہوں گی. موبائل فون سروس ناظرین، اس کی بہتری کے لیے وفاقی حکومت نے 8 ارب روپے آزاد کشمیر حکومت کو دیے کے پاس موجود ہیں اور جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے اس وقت، اور یہ سروس کی بہتری کے لیے یہ خرچ کریں گے. منگلا ڈیم ریزنگ منصوبے کے متاثرہ خاندانوں کے زمینوں کو 30 دنوں میں ان کے حوالے کیا جائے گا. بلدیاتی نمائندگان کو مکمل بااختیار کرنے اور تمام لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بھی ناظرین بحال کر دیا گیا ہے. آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ کے نفاذ اور فعال کرنے کے لیے فنڈز 15 دن کے اندر، یعنی کشمیر میں فری علاج ہوگا. اور کشمیر کے ناظرین ہر ضلع اور ہر تحصیل میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کی مشینیں جائیں گی. اب آپ خود چیخیں مارے اس کے اوپر کہ وہاں پر سی ٹی اسکین کی مشینیں نہیں ہیں ناظرین، وہاں پر ایکس رے کی مشینیں نہیں ہیں، وہاں پر ناظرین ایم آر آئی کی مشینیں نہیں ہیں. امیجن کریں یہ بنیادی سہولیات کی، یعنی اگر کسی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، سیریس فریکچر ہو جاتا ہے، ایم آر آئی نہیں کروا سکتے، اب سی ٹی اسکین نہیں کروا سکتے، اور یہ کہتے ہیں یہ انڈین ایجنٹ تھے یا انڈیا بیک کر رہا تھا، یہ انہیں اکسایا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں. بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے حکومت پاکستان 10 ارب روپے فوری فراہم کرے گی، جس کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر بھر میں بجلی چوری، محکمہ برقیات کی میٹرنگ، غیر قانونی کنیکشن منقطع کرنے اور بقایا جات کی ادائیگی میں محکمہ برقیات کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی. کرپٹ عناصر پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آزاد جموں اور کشمیر احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ضم کیا جائے گا اور آزاد کشمیر کا احتساب ایکٹ پاکستان کے نیب کے قوانین کے مطابق بنایا جائے گا. وادی نیلم روڈ بنائی جائے گی ناظرین. میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قیام کے لیے فیزیبلٹی فوری طور پر اور ایک ٹائم فریم کا اعلان کر دیا گیا ہے. پراپرٹی ٹیکس کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے برابر کیا جائے گا جو 3 ماہ میں نافذ ہوگا. ایڈوانس ٹیکس میں کمی گلگت بلتستان اور فاٹا کی طرز پر کیا جائے گا. 10 اضلاع میں پینے کے صاف پانی. تو یہ ناظرین تمام تر جو مطالبات تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں. وزارتیں فارغ ہو گئی ہیں، 12 سیٹیں امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، انہیں سپائن لیس کر کے رکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین شہداء کو شہداء پیکج دیا جائے گا. دیٹس ویری سیڈ. لیکن ناظرین کشمیر کی جو ریزسٹنس موومنٹ تھی، جو عوام باہر نکلی، جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک سیلف ریسپیکٹ انہوں نے اپنی ریسٹور کی ہے. وہاں کی عوام نے ثابت کیا کہ ہم بھائی ڈنگر نہیں ہیں، اب لاٹھیاں مار کر ڈنڈے مار کر آپ ہمیں ہانک نہیں سکتے. 5 دنوں تک ناظرین یہ سڑکوں کے اوپر لوگ موجود رہے، یہ جاگتے رہے، یہ سڑکوں پر سوٹتے تھے، یہ سڑکوں پر لیٹتے تھے. بلکہ وہ تصویریں دکھائیں جہاں پر لوگ یہ سڑکوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں. یہ لیڈر لیس ناظرین کراؤڈ تھا، لیکن یہ فوکس تھا. انہوں نے کوئی اشتعال انگیزی نہیں دکھائی. مختلف جگہوں کے اوپر ایسے واقعات ہوئے ہیں، ان کی ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ظاہر ہوں گی. اس کے اوپر ایک ہائی کورٹ کے جج کے تحت ایک کمیشن بھی بنے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر ناظرین سب سے جو کالا اور گھٹیا ترین کردار ادا کیا آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے، پاکستانی میڈیا نے. انہوں نے ناظرین کشمیری اور پاکستانی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی. اندازہ لگائیں پاکستان جس کشمیر کو اپنی شہر کہتا ہے، اس شہر کو انہوں نے نفرت کا بیج یہاں پر پہنچایا ہے. لعنت بھیجیں ایسے عناصر کے اوپر، ایسے لوگوں کے پیجز یا ایسے لوگ جو بھی ٹویٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر سخت. بلکہ میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں شوکت میر کشمیری کی کہ وہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے احسانات ہم ساری زندگی نہیں بلا سکتے. یہ سن لیں شوکت نواز میر کو. ہم پھر یہ کہیں گے کہ بحیثیت ادارہ جب ہم بات کریں گے ہم کبھی پاک فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے. بحیثیت ملک جب بات کریں گے ہم ریاست پاکستان کی جو عوام ہے ہم اس کے خلاف کبھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے جو احسانات اب پاکستان کی عوام کے ہمارے اوپر ہیں ہم ساری عمر نہیں اتار سکتے. اب آخر میں ناظرین میں آپ کو چند ایک ویژول دکھانا چاہتا ہوں رات کے. اور یہ 5 بجے کا وقت تھا، کوہالا پل تھا. وہاں پر عوام کیا کہہ رہی تھی؟ 1 منٹ ناظرین یہ ویڈیو آپ ضرور سنیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کھڑے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں انقلاب کے. یہ سن لیں آپ. کشمیر کا بیٹا ہوں میرا نام ہے کشمیر، کشمیر کا انجام ہے کشمیر، کشمیر کا بیٹا ہوں میرا نام ہے کشمیر، کشمیر کا انجام ہے کشمیر، کشمیر کا بیٹا ہوں میرا نام ہے کشمیر. اب ناظرین ایک بہت ہی حیران کن اور چونکا دینے والی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے معاملے کے اوپر حکومت آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ چوری ہے، جس چوری کو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن فائنینشل ٹائمز نے ناظرین ایک سٹوری چھپی ہے اور یہ آج کی سٹوری ہے اور یہ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی اسے ٹویٹ کیا اور پاکستان میں رولا پڑا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہم امریکہ کو اڈے دینے جا رہے ہیں؟ کیا ہم امریکی کی ملٹری کو پاکستان کے اندر لے کر آ رہے ہیں؟ کیا ہم امریکی نیوی کو پاکستان کے اندر لے کر آ رہے ہیں؟ فائنینشل ٹائم کی سٹوری ہے جو سمیع ابراہیم صاحب نے ٹویٹ کیا. میں اسی طرح سے رکھ دیتا ہوں. پاکستان has approached US officials
with an offer to build and run a port on the Arabian Sea. यानी पाकिस्तान ने अप्रोच किया यूएस ऑफिशियल्स को और कहा है कि जनाब अरबियन सी के करीब आप एक पोर्ट बनाएं और आप उसे चलाएं. द फाइनेंशियल टाइम रिपोर्टेड ऑन फ्राइडे citing a plan seen by the newspaper. The plan envisaged American investors build and operate a terminal to access Pakistani critical minerals in the town of the Pasni, according to the Financial Times. यानी कि एक पोर्ट बनाई जाए, जिस तरह ग्वादर पोर्ट है उसी तरह की एक पोर्ट बनाई जाए और फिर वहां पर अमेरिकन इन्वेस्टर्स आए और वहां से फिर वो जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं नादरीन पसनी में, उन्हें खुद मॉनिटर करें और खुद देखें. ये फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट कर रहा है. पसनी इज अ पोर्ट टाउन इन द ग्वादर डिस्ट्रिक्ट in the province of the Balochistan, which borders Afghanistan and Iran. यानी वो कह रहे हैं कि ये जिला ग्वादर में नादरीन ये वो जगह है जहां बलूचिस्तान में जिसके साथ बॉर्डर लगती है अफगानिस्तान और ईरान की. और हैरानकुन तौर पर नादरीन ग्वादर पोर्ट इटसेल्फ चीन ने बनाई हुई है. तो चाइना भी, और वहां पर फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका भी आकर एक पोर्ट बनाए. तो ये हम कौन सा खेल खेल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं और ये किधर डिबेट डिस्कशन हुई है. द मूव कम आफ्टर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ held a meeting with the US President Donald Trump at the White House in September. In that meeting, यानी वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर यूएस को कहा गया है कि आप अपनी कंपनीज को लेकर आए और इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, माइनिंग में और एनर्जी सेक्टर में, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंपनीज को पाकिस्तान में लेकर आए. अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम, the offer was flouted with some US officials and was shared with the Pakistani top brass ahead of the meeting with the Trump in the White House late last month. ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले नादरी पाकिस्तान की जो टॉप ब्रास है, ये जो ऊपर बैठे हुए सारे लोग हैं, उन्हें भी इस मीटिंग के बारे में और इस सारे ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया कि जनाब अमेरिका को ये ऑफर करते हैं. द ब्लूप्रिंट एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ द पोर्ट फॉर द यूएस मिलिट्री बेसिस एंड इंस्टेड एम्स टू अट्रैक्ट डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर अ रेल नेटवर्क लिंकिंग द पोर्ट टू द मिनरल रिच वेस्टर्न प्रोविंसेस. वो कह रहे हैं कि जनाब इसमें इसके अंदर ये अमेरिकी मिलिट्री के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसेस आए और बाकायदा से रेल लिंक वहां पर डेवलप किए जाएंगे वेस्टर्न प्रोविंसेस के साथ जहां पर मिनरल्स हैं या जहां पर माइंस हैं. उसके बाद वो कहते हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस एंड द पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड. वो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बड़ी एक हैरानकुन चीज है. पाकिस्तान में कोई डिबेट डिस्कशन पार्लियामान नादरीन इसके ऊपर बोल ही नहीं रहा, सब इसके ऊपर बिल्कुल खामोश हैं. अब नादरीन इसके ऊपर जो पाकिस्तान में रद्दअमल आ रहा है, वो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाईजान कि जो आपने डील अमेरिका को जाकर दी है और जो कह रहे हैं कि आप आए और अरबियन सी में पोर्ट बनाएं और वहां से आप जाएं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 70 माइल्स फ्रॉम वो चाइना के जो ग्वादर पोर्ट है उससे 70 माइल्स के फासले पर होंगे और वो ईरान से 100 माइल्स के फासले पर होंगे. यानी अमेरिकी बेस चाइनीज पोर्ट से, जो चाइना ने हमारे स्टेट के अंदर बनाई हुई है, वो सिर्फ 70 माइल्स के फासले पर होगी और ईरान 100 माइल्स के फासले पर होगा. दिस इज हाउ ये सारी चीजें चल रही हैं और दिस इज हाउ ये बाकायदा से एक चीज निकल कर सामने आ रही है जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये किस तरफ जाएगी और ये कोई क्या करना चाह रहा है. फलस्तीन के हवाले से नादरीन मज़ीद डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखेंगे. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.